देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଆଜିଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏନେଇ ପୂର୍ବଭଳି ପୁଣି ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଯିବ। ଏନେଇ କାଲି ଓସେଫ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପାଠ ଆଉଥରେ ପଢ଼ାଯିବ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ ହେବ। ପ୍ରତି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ଲିଙ୍କ୍ ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀଲାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେଡ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରୋହିତ ବର୍ମା। ତେବେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 10 କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 3, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓ କୋଭିସିଲ୍ଡ। ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ମହାନିୟନ୍ତ୍ରକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଟିକାକୁ ନିୟମିତ ବଜାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଜାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଉଭୟ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ମୂଲ୍ୟ ଡୋଜ୍ ପିଛା 275 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ 150 ଟଙ୍କା ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1200 ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 780 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ସେବକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ନମ୍ବର 4, ମେରେ ଆକାଶ ଏୟାରୱେଜ୍ର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ। ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ନିବେଶକ ରାକେଶ ଝୁଞ୍ଝୁରୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ଆକାଶ ଏୟାରୱେଜ୍ର ବିମାନ ସେବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ଶେଷ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ବୋଇଂ 737 ମ୍ୟାକ୍ସ ବିମାନ ହାସଲ କରିବ। ଏହାପରେ ମେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ବିନୟ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିମାନ ସେବା ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାକେଶ ଝୁଞ୍ଝୁରୱାଲା ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 18ଟି ବିମାନ ପାଖରେ ରଖିବା ଆଶା ରଖିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 28ରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, 126 ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିନା ଲଢ଼େଇରେ ମୋଟ 36,976ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 36,523ଟି ଆସନରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ, 126ଟି ଆସନରେ ସରପଞ୍ଚ, 326ଟି ଆସନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। କମିଶନ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଏଣିକି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଟ୍ ସୁବିଧା। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁଠାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୋଟର ବୋଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଆଇଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଯାଇ ପାରିବ। ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ମେଡିସିନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ସମେତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଏହି ବୋଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୋଟର ବୋଟ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତର। ନମ୍ବର 8, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟୋପିକୁ ମଣିପୁରୀ ଗାମୁଛା, ଭିନ୍ନ ଗେଟଅପ୍ରେ ପିଏମ୍। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବଦଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗେଟଅପ୍, ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟୋପି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୋପିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଫୁଲ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜକୀୟ ପୁଷ୍ପ ଅଟେ। କେଦାରନାଥ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଫୁଲ ଚଢ଼େଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ମଣିପୁରୀ ଷ୍ଟଲ୍ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିଲେ।
उभय उत्तराखंड और मणिपुर में आसंता मार्च निर्वाचन थिबा बेले प्रधानमंत्री गेटअप एही दुई राज्य तरफ को इशारा करुछि। अधिकांश समय प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यर वेशभूषा नजर आसी थांती, तेणु प्रधानमंत्री एपरी गेटअप आसंता निर्वाचन आड़ को इशारा करुथुबा कहिसंती राजनीतिक विश्लेषक। नंबर 9 राज्य में 7426 पॉजिटिव चिन्हट, आखि बुझिले 10। गत 24 घंटे राज्य में 7426 आक्रांत चिन्हट होती। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1968, सुंदरगढ़ 778, कटक 548, बालेश्वर 496, नयगढ़ 245, सुवर्णपुर 212, बलांगीर 207, कलाहांडी 188, कोरापुट 159, नुआपड़ 191, मयूरभंज 166, संबलपुर 160, अनुगुड़ 109, बरगढ़ 134, भद्रक 100, बौद्ध 98, देवगढ़ 25, ढेंकानाल 37, गजपति 99, गंजाम 34, जगतसिंहपुर 129, जाजपुर 152, झारसुगुड़ा 45, कंधमाल 123, केन्द्रापड़ा 84, केन्दुझर 136, मालकानगिरी 67, नवरंगपुर 117, नुआपड़ 191, पुरी 106, रायगढ़ 131 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। देश में काली 2,85,914 नुआ कोविड आक्रांत चिन्हट होती। नंबर 10 साइबर ठकों को प्री एक्टिवेटेड सिम बिक्री, तदंत पई ओडिशा आसिबो दिल्ली पुलिस। लोकों को ठकिबा राजस्थान और झारखंड साइबर ठक मैंने व्यवहार करुवा मोबाइल सिम गुड़िक प्री एक्टिवेटेड बा पूर्वर सक्रिय थाए। ओडिशा, झारखंड और पश्चिमबंग एभली पोड़ा पोड़ा प्री एक्टिवेटेड सिम सेमानक पाखकु जाउछि। एही खबर पाइबा परे नॉर्थ दिल्ली पुलिस ओडिशा समेत झारखंड और पश्चिमबंग को तदंत लगी आसिबो। नंबर 11 पाकिस्तान रेंजर्स को मिठा देले बीएसएफ जवान। सारा देश में काली 73तम साधारणतंत्र दिवस पालित होईछि। एही अवसर में अटारी वाघा सीमार सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स मध्य मिठा विनिमय होइथिला। या पूर्व दीपावली रे भारत और पाकिस्तान अधिकारी माने परस्पर को मिठा देइथिले। सूचनायोग्य स्वाधीनता दिवस, साधारणतंत्र दिवस व्यतीत ईद, होली, दीपावली रे भारत और पाकिस्तान मध्य मिठा विनिमय करिवार परंपरा रही आसीछि। नंबर 12 खूब शीघ्र खोलिबो स्वाधीनता संग्रामी गैलेरी और महात्मा गांधी गैलेरी। राज्य संग्रहालय रे खूब शीघ्र स्वाधीनता संग्रामी गैलेरी खोलिबो। गैलेरी रो मुख्य आकर्षण पाल्टिबे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। खाली सेतिक नुहे, संग्रहालय परिसर रे स्वतंत्र भावे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उद्देश्य रे एक गैलेरी महात्मा गांधी गैलेरी निर्मित हेबो। सेथिरे महात्मा 8 थर ओडिशा गस्तर सविशेष तथ्य सामग्री सह तांको विषय बहुत किछि एठारे प्रदर्शित हेबो। महात्मा गांधी 150तम जयंती तथा नेताजी 125तम जयंती अवसर रे ए देश जाति प्रति सेमानक अवदान को मने पकई ए गैलेरी उत्सर्गीकृत हेबो। प्राय वर्ष पूर्व यह दुई गैलेरी खोलिबा नहीं ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग घोषणा करथिले हैं, एजाएं ता खोली पारि नाही। तेबे चलित वर्ष यह गैलेरी दुईटी उद्घाटित हेबो बोली विभाग पक्षरु कहुଯାଇଛି। नंबर 13 बड़चणा ब्लॉक हाटकरंदा ग्रामर 40 एकर जमी रे हेबो सूर्यमुखी चाष। बड़चणा ब्लॉक अंतर्गत बंदाल पंचायत हाटकरंदा ग्रामर 40 एकर चाष जमी रे सरकार आत्म योजना रे सूर्यमुखी फूल चाष कराजिबो। एथिपई ए ग्रामर शताधिक चाषी को ब्लॉक कृषि विभाग पक्षरु प्रशिक्षण दिए जाइछि। ब्लॉक कृषि अधिकारी लोकनाथ मिश्र जोगदेई सूर्यमुखी चाष कले चाषी माने किभଳି आर्थिक क्षेत्र में लाभवान हेबे से संपर्क में आगत करैथिले। एही चाष पई सरकार चाषी मानक एकर पिछा 3500 टंका आर्थिक प्रोत्साहन जोगई देवर व्यवस्था थिबा श्री मिश्र कहिथिले। नंबर 14 ट्रेन रे निया लगई देले उत्त्यक्त छात्र। आरआरबी एनटीपीसी फलाफल को नहीं विवाद थमिबार ना नेउ नाही। आज भी छात्र माने बिहार अनेक स्थान में विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। एही समय उत्त्यक्त छात्र माने ट्रेन रे निया लगई देइथिले। बिहार एक स्टेशन रे ठिया होइतिबा एक ट्रेन को निया लगई देबा सह टेकापथर माड़ करथिले। रेलवे नियुक्ति प्रक्रिया रे असंतोष व्यक्त करी एभଳି आंदोलन करिसंती छात्र। हिंसा पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अर्थात एनटीपीसी वर्गर टेस्ट को बातिल करिबा पई निष्पत्ति होईछि। एथिस आरआरबी अधीन रे होइतिबा नियुक्ति परीक्षा रे पास करितिबा पिलामानकर फलाफल को नहीं जांच कराजिबो बोली निष्पत्ति होईछि। उभय पास और फेल क्षेत्र रे जांच कराजिबो। उभय पक्षों ठारो आवेदन सुनिबा परे एक कमिटी रेलवे मंत्री को रिपोर्ट देबो। एथिस जो माने ट्रेन पड़ाजड़ा करिसंती सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 15 छत्तीसगढ़ सरकार बड़ घोषणा, कर्मचारी को सप्ताह 2 दिन छुट्टी। साधारणतंत्र दिवस अवसर में छत्तीसगढ़ सरकार बड़ घोषणा करिसंती। राज्यर कर्मचारी मानक बड़ भेटी देइसंती सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल सूचना अनुसार राज्य सरकार कर्मचारी सप्ताह को 2 दिन छुट्टी घोषणा करिसंती। सप्ताह केवल 5 दिन काम करिवे कर्मचारी। सेहीपरि छुट्टी और पेंशन व्यतीत अन्य किसी नियम को नहीं घोषणा कर लर्निंग लाइसेंस बाहर करने प्रक्रिया मध्य सरल कर पछुआ वर्ग उद्योग रे विकास पई 10% भूखंड संरक्षित रखा। श्रमिकों परिवार झील मान सशक्तिकरण सहायता योजना आरंभ कर
ଏହା ସହିତ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ପରିବାରର 2 ଝିଅଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଖରିଫ ବର୍ଷ 2022-23ରେ ଫସଲ ତଥା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କିଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଆଣିବ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତଗତି ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବ। ଏହି ଦ୍ରୁତଗତି ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ଆଜି ଆମେ ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୁପର କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ। ଏହା ଆଜିକାଲି ଚାଲୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। 2022 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବ। ନମ୍ବର 17 ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସଂସଦରେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଶୀ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଉଭୟ ଗୃହର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡୁଛି। ଏହି ବୈଠକ 2022 ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ଲାଲଚୌକର ଐତିହାସିକ ଘଣ୍ଟାଘର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗରର ଲାଲଚୌକର ଐତିହାସିକ ଘଣ୍ଟାଘର ଉପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଯାଇ ସଲାମି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାର କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ 2 ସମାଜସେବୀ ସାଜିଦ୍ ୟୁସୁଫ ଓ ସାହିଲ ୱସିର ଭଟ୍ଟ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଧମକ ଯୋଗୁଁ ଲାଲଚୌକରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଭାରତର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା ଆମେରିକା। ରୁଷିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟର ଅବସାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସମୂହଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାରେ ଏବେ ବି ରୁଷିଆର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି ଆମେରିକା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଜେନ୍ ସାକି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତ ସମେତ ଆମ ପ୍ରମୁଖ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ତେବେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ରୁଷିଆ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ଓ ତାହାର ମିତ୍ର ଦେଶମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ରୁଷିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର 20 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀ। ଭେଟରାନ୍ ଗାୟିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 90 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଏହି ଭେଟରାନ୍ ଗାୟିକାଙ୍କ ଝିଅ ସୌମୀ ସେନଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବରିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ସେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭେଟରାନ୍ ଗାୟିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ଷିୟାନ ରାଜନେତା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଭୂଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଆଉ 13ଟି ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 13ଟି ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିଭାଜନ କରି ଆଉ 13ଟି ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 26 କରିବାକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସମୀର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିକାଶ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଅଧିନିୟମ 1974ର ଧାରା 3 ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚର୍ମରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଅଧ୍ୟୟନ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚର୍ମରେ 21 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ରହିପାରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୃଷ୍ଠରେ 8 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାରରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ। ଜାପାନର କୋଟୋ ପ୍ରିଫେକ୍ଚରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମେଡିସିନର ଗବେଷକମାନେ ସାର୍ସ-CoV-2 ଉହାନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିବା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ପରିବେଶ ସ୍ଥିରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଲଫା, ବିଟା, ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉହାନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଚର୍ମ ପୃଷ୍ଠରେ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନମ୍ବର 23 ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ।
अणुवैषयिक बा एनटीपीसी नियुक्ति रे द्विस्तरीय परीक्षा को विरोध करी नियुक्ति आशायी माने मंगलवार हिंसाकांड घटाइथिले। तेबे उत्त्यक्त छात्र मानकु शांत रहिबाकु निवेदन करिसेंती रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। नियुक्ति आशायी मानकु हिंसा न करिबाकु अनुरोध करिसेंती अश्विनी। से कहिसेंती जे मु छात्र मानकु अनुरोध करूछि जे रेल हेउछि आपणकर संपत्ति, दयाकरी एहाकु नष्ट करंतु नाही। आमे आपणकर समस्यार समाधान करिवु। परीक्षार फलाफल स्वच्छ एवं न्यायपूर्ण हेबो बोली से कहिसेंती। बिहार गया रेल स्टेशन रे विक्षोभकारी माने ट्रेन रे निया लगैबार किछि समय परे मंत्री एही विवृत्ति आसीछि। अश्विनी कहिसेंती जे मंत्रालय एक कमिटी गठन करिछि जोथिरे विभिन्न रेल नियुक्ति बोर्ड अधीन रे होइथिबा परीक्षार फलाफल जांच कराजिवो। मंत्री कहिसेंती आमुको एपरि एक समाधान खोजिबाकू पड़िबो। जो मानकु शॉर्टलिस्ट करा जाइछि सेमाने निराश हेबेनी। जो मानकर अभियोग अछि सेमानकर समाधान कराजिबो उचित। नंबर 24 पार्लियामेंट स्पीकरଙ୍କ घर उपरको रॉकेट माड़। मंगलवार विलंबित राति रे इराक पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद अल हलबुसी घर उपरको रॉकेट माड़ होइछि। एही घटना स्पीकर स्थिति स्पष्ट होई नथिबा बेले दुई छुआ गुरुतर होइथिबा जणा जाइछि। सूचना अनुसार तीनिटी रॉकेट राजधानी बागदादर पश्चिम दिगरे गुरुमंजिला अधीन मोहम्मद अल हलबुसी घरठू प्राय 500 मीटर दूर रे पड़िछि। मोहम्मद अल हलबुसी द्वितीय थर पई स्पीकर रूपे बछा जाइथिबा बेले एनी इराकर सर्वोच्च अदालत पक्षरु गतकाली घोषणा करा जाइथिला। एही घोषणार किछि समय परे एही हमला होइथिला। मोहम्मद अल हलबुसी टार्गेट करी एही माड़ करा जाइथिबा बेले उक्त समय से घरे थिले कि नहीं ता स्पष्ट होइनी। नंबर 25 पृथुड़ा एयर होस्टेस को एयर इंडिया विमान मना। आज केंद्र सरकार टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को हस्तांतर करेंगे। फल दीर्घ 69 वर्ष पर पुणी थे एयर इंडिया टाटा ग्रुप अधीन को आसव। तेबे यह पूर्व एयर इंडिया एक निर्देश को नहीं एयर इंडिया कर्मचारी मध्य असंतोष सृष्टि होइछि। कारण एयर इंडिया आदेश अनुसार कैबिन क्रू सदस्य मान बीएमआई बा बॉडी मास इंडेक्स जांच पे निर्देश दि जाइछि। बीएमआई साधारणतः गोटे लोक केते मोटा ताहा जणा पड़े। एणु सरल भाषा कहले मोटा कैबिन क्रू मान विमान रे प्रवेश उपर कटकणा लग जाई पारे। यही कर्मचारी मान चिंतित करिछि। यह विरोध में एयर इंडिया दुईटी यूनियन प्रतिवाद आरंभ करिसेंती। एही निर्देश डीजीसीए रो नियम उल्लंघन बोली सेमाने कहउचंती। नंबर 26 गुलाम नबी आजाद को पद्मभूषण पुरस्कार नहीं कांग्रेस रे फाट। दड़े झड़ गुलाम को यह पुरस्कार मिलिबा परे दड़े फाट सृष्टि होइछि। दड़े अनेक नेता यह पुरस्कार को नहीं विरोधी और सपक्षवादी मंतव्य देउथिबा बेले हाईकमांड नीरव अछंती। दड़र कपिल सिबल, आनंद शर्मा और शशि थरूर परी वरिष्ठ नेता आजाद को अभिनंदन जणाइछंती। अन्यपटे जयराम रमेश गुलाम नबी आजाद को आक्षेप करिसेंती। जयराम रमेश गुलाम नबी आजाद को टार्गेट करिसेंती। जयराम तांको परीक्षा रे गुलाम दर्शाइछंती। सेहीपरि पश्चिम बंगर पूर्वतन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को उदाहरण दे जयराम कहिसेंती जे बुद्धदेव पद्मभूषण फेरी ठीक पदक्षेप नैछंती। से आजाद रहिबाकू चाहंती, गुलाम नुहे। नंबर 27 बीजेपी निमंत्रण को प्रत्याख्यान कले आरएलडी नेता जयंत चौधरी। बीजेपी हाथ मिलवा ऑफर को प्रत्याख्यान कर देइछंती राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी। बीजेपी को टार्गेट करी से कहिसेंती कृषक आंदोलन बेले मृत्युवरण करिथिबा 700 कृषकों मृत्यु पई बीजेपी दायी। एणु बीजेपी तांको निकट को कौनसी निमंत्रण पत्र न पठाऊ। बीजेपी जदि निमंत्रण पत्र पठाइबाकू चाहूछि तेबे उक्त 700 मृत कृषकों परिवार निकट को पठाऊ बोली से ट्वीट करी प्रकाश करिसेंती। आज बीजेपी सांसद परवेश वर्मा कहिथिले जे जयंतଙ୍କ पई बीजेपी द्वार सबुबेले खोला रहिछि। आमे तांको स्वागत करने चाहूँ किंतु से एक भूल बाटर जाउछंती। नंबर 28 फेरुछि जाड़ 3 दिन थरेइब। आगामी 3 दिन धरी ओडिशार केतेक जिले में शीतल लहर अनुभूत हो पारे। आज ओडिशा मध्य को उत्तर पश्चिम दिगरू ठंडा और शुष्क वायु प्रवाह हेउथिबारु 28 रु 30 तारिख में केतेक आभ्यंतरीण जिले में शीतलहरी हेबार संभावना रही। एनी भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दी जाइछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास कहवा अनुसार 28 तारिख केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सोनपुर और बलांगीर जिले में शीतल लहर देखा पारे। सेहीपरि 29 तारिख में नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, अनुगुड़ और केन्दुझर जिले में प्रबल शीतलहर हो पारे। 30 तारिख में शीतलहर जारी रही पारे बोली श्री दास कहिसंती। नंबर 29 पुत्र संतानर बापा हेले युवराज सिंह। भारतर पूर्वतन ऑलराउंडर युवराज सिंह बापा होइछंती। गत मंगलवार तांको पत्नी हेजेल पुत्र संतान को जन्म देइछंती। युवराज ट्वीट करी एनी सूचना देइछंती। सूचना थाउ कि 2016 नवेम्बर 30 तारिख में हेजेल और युवराजଙ୍କ विवाह होइथिला। हेजेल अनेक गुड़िए विज्ञापन जरिए कैरियर आरंभ करथिले। तेबे सलमान खानଙ୍କ फिल्म बॉडीगार्ड रे से द्वितीय मुख्य अभिनेत्री भाव काम करथिले। हेजेल करीना कपूरଙ୍କ सांग भूमिका नजर आसीथिले। 39 वर्षर युवराज 2019 जून 10 तारिख में अंतर्जातीय क्रिकेट को अलविदा कहिथिले। नंबर 30 वेस्टइंडीज विपक्ष सीरीज रे दलर नेतृत्व नेबे रोहित।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बुधवार वेस्टइंडिज विपक्ष दिनिकिया और टी20 सीरीज पर भारतीय दल घोषणा करिछि। फेब्रुआरी 6 रु आरंभ हेउथबा ଏହି सीरीजर 3 दिनिकिया अहमदाबाद और फेब्रुआरी 16 रु कोलकाता रे 3टी टी20 मैच खेल। आघात हेतु दक्षिण आफ्रिका गस्तरु वंचित रोहित शर्मा एक दिवसीय दल और टी20 दलर नेतृत्व नेबाकू फेरिछंती। वेस्टइंडिज विपक्ष सीरीज रे पूर्वतन अधिनायक विराट कोहली खेलिबा निश्चित होईछि। उप अधिनायक केएल राहुल अहमदाबाद रे फेब्रुआरी 6 रु आरंभ हेबाकू थिबा ଏହି 3 मैच विशिष्ट सीरीज रो द्वितीय मैच रे उपलब्ध हेबे बोली बीसीसीआई कहिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।